पंजाब पुलिस का बड़ा कारनामा, मुलजिम वकारुल हसन की निशानदही पर मोटरवे ज़्यादती केस का दूसरा मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम शफकत ने पुलिस के सामने एतराफ़े जुर्म कर लिया। शफकत को दीपालपुर से हिरासत में लिया गया और इसे लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम शफकत साबिका रिकॉर्ड याफ्ता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट, आज हम लाखों बच्चों का स्कूलों में वापस आने पर खैर मकदम करते हैं। हर बच्चे की हिफाजत यकीनी बनाना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। हमने स्कूलों में तदरीसी सरगर्मियों को कोविड-19 के हवाले से सेहत-ए-आमा के कवायद से हम आहंग बनाने का बतौर खास एहतमाम किया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने कहा कि जजेस की मुकम्मल खुद मुख्तारी के बगैर अवाम को इंसाफ की फ्राहमी मुमकिन नहीं। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आइन की बालादस्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट हर मुमकिन इकदाम करेगी। सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल की तकरीब हुई, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और वकला शरीक हुए। सीनियर भारतीय सफारतकार के दफ्तर खारजा तलबी सीज फायर माहिदे की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज किया गया। भारतीय काबिज फौज मुसलसल वर्किंग बाउंड्री पर सिविलियन आबादी को निशाना बना रही है। रवां साल भारत ने 2245 मरतबा सीज फायर माहिदे की खिलाफ वर्जी की। भारत पर जोर दिया गया कि 2003 के सीज फायर माहिदे का एहतराम करे। हमजा शहबाज की बीमारी पर फयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल सामने आ गया। कहते हैं नून लीग हस्बे साबिक हमजा शहबाज की बीमारी पर भी सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस वक्त कौम से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में रह के नौकरियां लेना, मेरा तो ये इंटरेस्ट है, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए अपने घर से दूर, अपने बीवी बच्चों को दूर छोड़ के जाना और कितनी कितनी देर तक दूर रहना। और ये इंशाअल्लाह जो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो रशा केई का ये जो इंडस्ट्रियल जोन है, माशाअल्लाह, ये अगर ये इसी तरह जो अफ़गानिस्तान में पीस टॉक्स चल रही हैं तालिबान की और गवर्नमेंट की, और बहुत बड़ी ये भी अचीवमेंट है जिसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। हमने बड़ी कोशिश की इसके लिए कि ये इकट्ठे बैठें और वहाँ अमन आए, और अगर वहाँ अमन आ जाता है तो ये आप समझ जाएं कि ये आपका पूरी कनेक्टिविटी यहाँ से हो जाएगी सेंट्रल एशिया तक। उज़्बेकिस्तान के अभी वाइस प्रेसिडेंट आए हुए थे, उनसे मेरी बात हुई। वो बड़ी सीरियसली अब एक रेलवे मज़ार शरीफ से सीधा पेशावर तक आएगा, और ML1 जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेलवे का प्रोजेक्ट है, जो बहुत पहले बनना चाहिए था। ये जो तेज़ी से जो अब चाइना से जो चाइना के साथ मिल के वो भी CPEC में है, कराची से लाहौर 8 घंटे में पहुंच जाएगी ट्रेन, और फिर 2.5 घंटे में इस्लामाबाद पिंडी पहुंचेगी। इससे बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज हो जाएगी रेल ट्रैवल, और उसकी वजह से हमारी कार्गो सब चीज़ों में फ़र्क पड़ जाएगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, सब चेंज आ जाएगा। और फिर जो कनेक्टिविटी, अगर वहाँ से ये जो अब बात हो रही है उज़्बेकिस्तान से रेलवे की कनेक्टिविटी अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान से, तो ये सारा जो इलाका है इसकी चेंज होने वाला है। और इंशाअल्लाह ये जो हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पाकिस्तान की, उसका पूरी तरह इस मुल्क को फ़ायदा होगा। और पख्तूनख्वा जो कि, और ख़ास तौर पे कबायली इलाका जिसने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं वॉर ऑन टेरर में, जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये जो अब रशा कई और ये जो कनेक्टिविटी और ये जो ट्रेन और ये अफ़गानिस्तान के में अमन आ जाए, तो ये इलाके को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उसकी वजह से मैं समझता हूँ हमारा इंटरेस्ट ये है, नौजवान आबादी है पाकिस्तान की, उनको नौकरियाँ मिलेंगी और खुशहाली आएगी।
تو میں پاکستان کے لیے بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ہمارا اب اگلا فیز ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کا ہے. پاکستان ڈی انڈسٹریلائز ہوتا گیا ہے. 60s کے اندر بڑی تیزی سے ہم انڈسٹریلائز ہو رہے تھے, پھر نیشنلائزیشن ہو گئی, اس نے ہمیں روک دیا. پھر اس کے بعد وہ ماحول ہی نہیں بنا ہے انڈسٹریلائزیشن کا, ٹریڈنگ ملک بن گیا, اور ہم ایکسپورٹس ہماری نہ ہونے کے برابر ہیں. چھوٹے چھوٹے ملکوں کے ہمارے سے 10 گنا زیادہ ایکسپورٹس ہیں. تو انڈسٹریلائزیشن ہے اگلا راستہ, اور اس لیے چائنا کا ہمیں بہت فائدہ ہے. چائنا سے انڈسٹری ریلوکیٹ ہونا چاہتی ہے. جس طرح جتنی ہم انڈسٹریل زونز بناتے جائیں گے ہم اٹریکٹ کریں گے چائنیز انڈسٹری, کیونکہ وہاں لیبر کاسٹ بہت بڑھ چکے ہیں. ہمارے ملک میں اس کے مقابلے میں بڑی اٹریکٹیو کنڈیشنز ہیں. ہم نے اب پوری طرح انسینٹیوائز کرنا ہے انڈسٹری کو, اپنی انڈسٹری کو بھی اور باہر سے بھی, خاص طور پہ چائنا سے جو انڈسٹری ریلوکیٹ ہونا چاہتی ہے. یہ جو بھی آج کانٹریکٹ ہوا ہے, اب دونوں پارٹیز کو میں مبارک دیتا ہوں, اور انشاءاللہ یہ شروعات ہیں آگے پروگریس پاکستان کی بھی اور کے پی کی بھی. شکریہ. اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ML1 منصوبے کو ریولیوشنائز ہونے کہا کہ ہماری معیشت کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. خطے کی تمام سچویشن چینج ہو جائے گی, جس سے پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت بڑھ جائے گی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ قبائلی علاقوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا, نوکریاں ملیں گی, خوشحالی آئے گی. اب ہم انڈسٹریلائزیشن ہمارا اگلا راستہ ہے اور ہم چین سے اپنی انڈسٹری کو لنک کریں گے. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے مستقبل کے پاسباں ہمارے بچے, ان کی معصومیت میں چھپا ہے ہمارا آنے والا کل. ہمیں ان کی صحت, تعلیم, خوراک اور پرامن ماحول کے لیے مل کر کام کرنا ہے. اپنے مستقبل کے لیے, محفوظ اور توانا پاکستان کے لیے. آئیں پاکستان کو بچوں کے لیے امن کا گہوارہ بنائیں, پیار کے دیے جلائیں. خبر کیا ہے؟ کیا خبر حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا ہے, یا محض سچائی کے ساتھ بیان کرنا؟ کیا سنسنی خبریت پر مبنی ہو سکتی ہے؟ کیا خبر ڈیسک پر بیٹھ کر بن سکتی ہے؟ کیا خبر محض انفرادیت پر مبنی ہوتی ہے یا انفارمیشن بھی خبر ہوتی ہے؟ کیا خبر در خواری اور بھٹکنے سے حاصل ہوتی ہے؟ کیا خبر ریسرچ, انویسٹیگیشن اور کھوج کا ثمر ہوتی ہے؟ کیا خبر مائک اٹھا کر انٹرویو کرنے سے ملتی ہے؟ خبر سچ کو پیش کرنے کا ایک سفر ہے. خبر مسائل کی نشاندہی کا نام ہے یا مسائل کے حل کے لیے پیدا کی جانے والی اویئرنیس؟ کیا خبر حیوانوں سے نکلتی ہے یا کہوہ خانوں سے؟ خبر ایک سلیقہ ہے جس کے ذریعے ہم بتاتے ہیں کہ حقائق کہاں چھپے بیٹھے ہیں.